Rangsakni takoksong bukoksong norok tai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. এই দশরথ দেব বতাম সাকাবা 1948 সালন ব জওহরলাল নেহেরু ন আপ্রতাম সাকা এই তাম সাকাব দেয়ার পন্ডিতজি উই ওয়ান্ট টু স্প্রেড লিটারেসি among the tribals. For the purpose we formed Jana Shiksha Samiti. We have already built up many primary schools and we are determined to build many more. Should we be subjected to police military atrocity and brutal repression for the fault undertaking such works? Could we not love our people and our mother tongue? Apuruno bo Pandit Jino Nehru no bo apuruno bo khlaikya sung school khlainya nayo porina nayo pia jara mother tongue nikok sayako karon mother tongue nikok o jara wansugui simaye tamui wansug maya puila shikhangra thang primary shikha bangla bai nongra thun o jaga jo sangthugo kuniada जों ताबो गरो खरसा नि बोमा बुफा साख्रि खलायै खरसा एमए पास खलायै जों अरा ताबो साइ दङ जों नाय दंमोन अ जरा तामु यं yang आरे अ जरानि सिचुएशन टोटाली माने रिभार्स पुरो विपरीत अ जरा जों वानसुगै चिमाया जोंहाफोरो हुक खलायलाय जाव ओ हुक खलायमानि ख्यातबो नंखरमानि बेसिबास बालागियाको चिनि चुचु सं बरकसे आपरो ख्यात o sebaiknya iro o situation no sina nangana abu simino ya kheto tamungi khalaya tabuni serai sina nangana kheto tamungi khalaya ho khungangge damra kaisa da kaisa ben chugu phia kheto khalaya nangangge harpe kolla nangnai kudal nangnai damra sugyaro oro musuk nangnai jual nangnai apto hini kheto se khalaya huge land taklai oro huklai ke khale oro জাগানি অভাব করে প্রচুর জমি কাজে তাবুকনি কক বাই অজরানি কক ওয়ানসুক মাইয়া তাবুকনি অর যে বরক তংমানি অজরা অসময় বরক করে রাজানি অরব বরক করে তামুঙ্গই রাজা অর বরক সে নুং নুং তুবু বিনি ওই যে আগরতলা শহর এই যে মহারাজগঞ্জ বাজার তাবুকু কত কত পিলার তং আপনি অরা বাজার খাইনানি বাগৈ অর বরক গম গম খাইনানি বাগৈ আয়েঙ্গ আখাউরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া আর রঙি বরণ তু মানি Hingga tabungni jora bai o jorano tabungni wansugmai bai o jorano bicar khlai kong lak o jorani tongmung bai o jorani bukha bai o jorano bicar khlaiya nangana kajai ei ongkha ko aboni ulo tamungkha 1952 সাল দশরথ দেব ব লোকসভা উপমান উলো সেন্ট্রাল হলো একটা সমগ্র তপশিলি উপজাতির অগ্নি সম্মেলন খা আপ্রুব তামসাকা অরব বঙ্গিরিজিবে কেসা মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইকা ও জাগাব সুইজাক দङ 8 শিডিউল বসানকা আপ্রো ব ইয়ার না 1952 মাদার টাং ত্রিপুরি ডায়ালেক্ট আবো রিটেন কरै abono suinya nangnai written form to boi abo bai mapori nai primary school jorawo abo Dashrath Dev sanlangka apro Tripura rajyo o rokom schoolong yako chini o jorawo tabungni ambasa Teliamura nini i Teliamura ambasa aro tabungni ti gom gom kरै এমনকি আবু সুদনিয়া 1978 সুদন ও আম্বাসা আরো বরক সুদিনা জায়গা কरै তেলিয়ামুরা আপতি জায়গা কरै তেলিয়ামুরা গুণমণি কলনি জায়গা 80 দ্রোন বিনে জায়গা দङ জায়গা এই দেবব্রত কলনি বুফানি তাবো আর সাবতং আর তাবো সাবতং o jagar abu bagdar development hingga ke o zorawo sung o kogno wansuk sumaya
কাজেই দশরথ দেব বসুক বিনি দূরদর্শী বসুক ব বিনি ওয়ানসুক মুং হাসাল কুসুক কুথুক অংখাংকাই ব অজনি সানিমান আবার রেকর্ড নঙ্গু দশরথ দেব কক ব সাব বসু বসুয়ু যেপর কোনো সিচুয়েশন ঘটনা খাংকে ব চিকনতে বুকলেট পান সিনাই গণমুক্তি পরিষদ দি মঙ্গই অনেকে বিন পার্টি নি মঙ্গই আবার পরিনাই খাংকে সাইমানে যে এই ত্রিপুরা রাজ্য চিনি ত্রিপুরা সানি বাগৈ কক বরক সানাইনি বাগৈ বইলা সাব কাহাম কক তিসা সাব ই 8 শিডিউলনি কক সিটা সাব মাদার টাংনি কক তিসা আপনি বলো 1974 টিউজেস আসাইকেও ত্রিপুরা রাজ্য 1967 সদরনি বোরা খাগানা কান্তা গবরাব আফুর বরক আসাইখা আসাই বংনি বক্তব্য সাব আফুর ত্রিপুরা হাপাং সাব কংগ্রেস কেন্দ্র সাব কংগ্রেস একে নিনি দাবি সাননাংকে সাবনো সানা নাংনাই কংগ্রেস নো সানা নাংনাই অরনি কংগ্রেস নো সানা নাংনাই দিল্লিনি কংগ্রেস নো সানা নাংনাই অ টিউজেস ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি শ্যামাচরণ চঙ্গাপুর সাবনো সানকা আপর সাবনে বেশি কুদি দশরথনে বেশি কুদিও বংনি সংগঠন সংসামানি পুইলান ই দশরথ দেবনি সংগঠন কুদিকা গণমুক্তি পরিষদ না তাম বিনি বাগৈ অর ওয়ানজাই হাপাইও বন সর্বনাশ খালাইও আরে তাবো বত হাপাইয়াবলে বত রনাইয়াবলে বব সাননাইয়াবলে হেকে নং থানি আপনি হলো 1974 যত ত্রিপুরা সংগঠন মিলেলাই কাইসা 4 দফা দাবি ও 4 দফা দাবিও অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সান্নানি বাগৈ অজারাওয়া হা কেফিল লিরনানি বাগৈ অজারাওয়া কক বরক বাই मा फोरोंनाय কক বরক স্বীকৃতি মারনাय नै आप्तेखलाय 4 दफा दाबि तै आंदोलन अंखा आफरो दशरथ देवनि কক ताम चिनि अर जों बसं कुसुं थांगा ताबु चिनि मान थाइनो मान नांगांगाय अर जे गणतांत्रिक माइंडेड जे वानजै तंनाय बरक ब फाइके कोनो असुबिदा करे आबो सालायमानि उलो के ना टिउजे जों साका ना चिनि मान थाइनो जों होबख्लायनाय ओके हाजाराबो ओ आंदोलन का गैथांका अंगलिया गणमुक्ति परिषद आलादा खालाय आंदोलन खालायखा बरक आंदोलन खालायखा ओ आंदोलन खालायप्रो ताबुक बाहायनो साबो कुदिजा इनके ओबनो कुदिबो आरे नों नक फांनो कुदिदि जे रनाय बनसै जे पावर जे रनाय बनसै कुदिदि इनके नों बनो कुरिया तामो ताइ खरसानो कुदि तनबो खरक नि साननाय नोंबो साननाय आंबो साननाय साबनो ताइ खरकसानि थेनि इनके अ जे सानना रनाय बनो घायल खालायनानै बागैसे जे साननाय बाय साननाय से अर कथालाया नांगनोब्ले अर के साननाय बाय साननाय कथालाया खरकसा साननाय ताइ खरकसा साननाय नसे अर को यखागो हिंगा के अर नायके बाहायनो नासिगै दङ आहायब्ले हिंगा जुब समिति जे आचाय फोरोंसिमि ताबुक जरा इ त्रिपुरा मथंमानि ताबुक बाहायनो कुरिजा हिंगा ए अंका अवस्था ताबो कगंखा आपते खलायै बामफ्रन फाइका 1978 इर फाइमेनि ताइनि बसरना अर कक बरकनो उबुखलाय रेखा ऑफिशियल लैंग्वेज त्रिपुरानि ऑफिशियल लैंग्वेज ने बनो रिकॉग्निशन रेखा विधानसभा आपरो आपनो अ जागावो सेकेंड लैंग्वेज हने सिया अ लाइन तांसा चारो कक बरक ब त्रिपुरा राज्यनि ऑफिशियल लैंग्वेज हाप्ते हिनै अजाराव अबतिसाका गांगाय स्वीकृति रेमा बाय सिमेनलिया स्कूल बो खलायका गबांमा स्कूल बो खलायका इंगाय अ कक बरक मास्टर बति चखा दशरथ देवनि अजारा कक तामबा दशरथ देवनि कगंखा ताबो नाजी 1978 कक बरक प्राइमरी स्कूल मास्टर नानि बागै त्रिपुरासा उबुमाया माध्यमिक पास माया
দশরথ দেবতাম সাকা মাধ্যমিক গিয়া মাধ্যমিক ফেল পানো সুগ্রাও তাবুক বনর সরগ্রাদে ওলো বিনি বসারক ওবরং খাঙ্কাই ওলো ত্রিপুরা রাজ্য এডুকেটেড বাং খাঙ্কাই আফরো ওয়ান সুক জাগানে তাবুক সরগ্রাদে হেঁকে বরক কুবই কুবিnya যে মাধ্যমিক ফেল রং নন রগরা খা রুই গা আবো বানি স্কুল চালকা স্কুল চালকা গাंकाय स्कुल चालक मानुलो टीचार नियोग खलाइका आफरो केबें केबें ताई दलसा এই যে টিএসএফ ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন হনো তাবো বনি মুং ফিলকা বনো টিএসএফ ন ফিয়া বনি মুং ফিলকা একে টিউজেস বতাবো ক্রিকা ও টিউজেস ক্লাইনারিংনি ওবরং ন আবনো তাবো কতাল ফর্ম মুগৈ আবো তিপ্রা মথাংকা বরক আফরো নিসিমিতামো আফরো নিসিমি বংকা ই বামফ্রন্ট ই সরকারা তংফুরব বড় কোনো দিন মাস্টার নিয়োগ মা খালাইনাই তাইবি স্কুল মা খালাইনাই ককবরক স্কুল মা খালাইনাই ককবরক টিচার নিয়োগ খালাইনাই আবার কোনো দিন বরকনি স্লোগান বরক টিসাইয়া কাইসা স্লোগান সিমি বরক টিসাব রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ককবরক চালো মা খালাইনাই তাবো এই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ককবরক চালো মা খালাইনাই হিমাং হनै বরক তাবুকবো আবুবো বরক খালাইনাই দङ গাই অ সময় দশরথ দেব তামসাকা ভেরি ইন্টারেস্টিং আব দশরথ দেব বথিয়াসা ইবনি বিরুদ্ধে সরবঙ্কা ব জেফুরু পর্যন্ত বিনি 47 বৈশিকা কেন বাংলা লিপি চাই ককবরকের জন্য কেন বাংলা লিপি চাই ব আপুরো যুক্তি বফুনকা দশরথ দেব সিমি রাজনীতি খালাইয়া ব সিমি পলিটিশিয়ান ইয়া ব একজন স্কলার ল্যাঙ্গুয়েজ বা বিনি কাহাম নজর দङ বন লিঙ্গুইস্ট বো जों হনি মানো ববাসে সামা দङ একটা মিটিং ভাষা তত্ত্ব তুই সাবো সানামু जों ফাইয়া নিগানা আং ববাই ঘন্টার পর ঘন্টা ভাষা তত্ত্ব তুই সাই মানো আর দশরথ দেবনি ক কে বিনি বয় বসিলাং থাকা যে রোমান বাইয়া বাংলা লিপি ন ককবরক বাই ককবরক সুইজাকনাই এবং সুইব দङ নিনি বইলা যে বাংলা লিপি বাই যে ককবরক সুইজাকমানি এই যে দৌলত আহমদ চং রাধামোহন ঠাকুর চং বিনি ওলো নিনি এই যে জনশিক্ষানি আমল সুইনাই রক এই যে মহেন্দ্র দেববর্মা সং রক এমনকি ওলব এই যে সুইনাই রক যতন বাংলা স্ক্রিপ্ট পাই এমনকি এই যে তামিহীন যারা রোমান স্ক্রিপ্ট সারে টিউজেস নি বিসিংগব বাংলা স্ক্রিপ্ট নি পন্থী অনেক দङ পয়লা শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ব বাংলা স্ক্রিপ্ট নি অলিন্দ্র লাল ব পয়লা দিকে বাংলা স্ক্রিপ্ট নি সানো নগেন্দ্র জমাতিয়া ব বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইয়া নিনি এই যে নন্দকুমার দেববর্মা 85-86 পর্যন্ত বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই শিখা গাंके उलो ताबुक ब डाइभार्ट खलाय कनभार्ट दङ थांका उरब गांकाय आबंखा गणमुक्ति परिषद नि स्टैंड अजाराव যতদিন ওব তংসা আবুন উলো ফিয়া আইঙ্গ যে রোমান স্ক্রিপ্ট বর্ব কন্টিনিউয়াসলি আবুনি তৈ কবাংমা বই দङ অ বই রগ যার যার মতামত সুইজাক দङ নিনি এই যে তামিহীন রোমান স্ক্রিপ্ট তামো বিনি পক্ষে যুক্তি আবো ফুনুংনাই আবো কবাংমা দङ একে ককবরক মানে বাংলা স্ক্রিপ্ট পক্ষে বব আবো ফুনুংনাই বতো তাবো ককবরক তাবো কগংখা ব স্ক্রিপ্ট বাই যিনি ককবরক চালু অংনাই গাंकाय বব ঠিক এই কক জায়গা ফাইনা নাংনাই বাস্তব ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নানা নাংনাই আবো কক 14 অক্টোবর 2025 তিনিটি সালন 27 বছর আগে চীনী রাজ্যনি মুকুটহীন রাজা বলা যেতে পারে দশরথ দেব তিনি ধীমানি সাল দশরথ দেব একজন ব্যক্তিয়া দশরথ দেব খুবই ন আসলে ত্রিপুরা রাজ্যনি তাবকসাক জরা খা কতরখান সাইমান শ্রেষ্ঠ সন্তান বিনি
दूरदर्शितानि बागै बिनि नायकलमानि बागै न जों दिनै जे आसिकजा जागायाव फैयो जे दंमामानि अब दशरथ देवन बादै कुनै दिन केवल वांसबि मिया अरनि गणतन्त्र अरनि बामपन्थी आन्दोलन अरनि विशेष खायै जों जारा तिप्रासा इग्रा खांग्रा जारा दंनाय जाति जनजाति समस्त अंशनि बर' रकनि थिनां दिनैसो आसिक जरा दंमानि अब दशरथ देवन बादै केवल वांसबि मिया 1952 सालाव प्रथम पार्लियामेंट मेम्बर ओंखा तार परवर्ती समय सिनि हास्तेनि शिक्षा मंत्री ओंखा मुख्यमंत्री ओंखा सुदावबो सिमिनिया शिक्षानि बागै आंदोलन जन शिक्षा समितिनि बिसिंथि राज्य प्रथम अबनो हनो इंग्रेजी बागै रेनेसास नवजागरणनि आंदोलन शिक्षानि बिसिंथि तिप्रासां सिसारका सिनि हुकुमो सिनि तामनाय कृषि तेकारम खायै कोनो किसु बात तिनि गरै दशरथ देव एमन कोनो दिग बिनि नाहामुं गरै तिनि समस्त दिगनो नाहारै तिनि बिनि जीवन जेमन स्वर्ग खायके तेमनि बरनो मथांनानि व्यवस्था खायके पहिला शिक्षा मंत्री अंगै निपेन चक्रवर्ती दशरथ देव बामफ्रन फायै कौपरक मास्टर माध्यमिक परीक्षा के कौपरक मास्टर पंचायत सेक्रेटारी पीआई वार्क एसिस्टेंट तिनी जे बाथ्रं बारं बान्नाय रक बंनि बसाबुति रक बंनि सप्ताय रक अदिन दशरथ देव अब हाय जागाखै कलायनाखै तिनी आर्थिक दिक থেকে सामाजिक दिक থেকে आशा करनो तंगि मांगला खामो लेबिनि विरुद्ध आंदोलन खासनानि विरुद्ध आंदोलन सिनि रिजर्व सबायमानि विरुद्ध आंदोलन कौपरक बासाननि न माने कक परिना नांनाय सरकारि बा स्वीकृति ना नांनाय आबोनि आंदोलन ओ आंदोलननि बिसिंथि बरकनो थांचा खायै तिनी 1978 सालाव बामफ्रन सरकार फायै प्रथम बामफ्रन सरकारनि मन्त्रि सभायावनो कौपरक बासा स्वीकृतिनि बेआइनि तिप्रासारं जागा न तिप्रासा पाइमानि पन फोरनानै सिद्धांत जिला परिषद गठन खायनायनि सिद्धांत खासना मकुब लेबी बंद फरेस्टनि जुलुम बंद खायनायनि ऐतिहासिक सिद्धांत नावै तिनी हजागासक जागा सना तबैर फायया ब 1993 सालाव मुख्यमंत्री माने परा ताबे व्यापक सामु तिनी तिप्रासा एलाका जत ब्लक अफिस आदालत बिनि माने फसल मान्दाय प्रथम 93-94 सालाव मान्दाय प्रथम ब्लक दशरथ देवनि याक्रमय अब हायखायै तुलासीकरनि ब्लक पद्मबिलनि ब्लक त्रिपुरा राज्य 11टा ब्लक दंमानि से जायगा 58टा ब्लक तामने बगै साकामालां ब्लक ओंखा सामं तांनायनि अन्यतम सरकारि जे जन्त्र आबोनि बिसं अन्यतम जन्त्र ओंखा ब्लकनि याकदैनो अनेकगुली गामि हामचायनि हामारिनि जागानो कतर खायमानो ओंखा अबनो न एमां नुगै अ सामं तांनो दशरथ देव नाखा दशरथ देव शुधु राजनीति नेता बा कर्मी सिमिया ब एकजन भाषा विशेषज्ञ एकजन प्रकृत बरकनि जीवन गोथांखै दिसानानै एकजन प्रकृत दार्शनिक होननाय मानबनो এবং সমস্ত দিক থেকে রসামো হুকুম এমন কোনো দিক বাদ করি যে দিক দশরথ দেবনি মকল করে সমস্ত দিকে নাহারি না একটা উন্নত সমাজ একটা উন্নত জাতি গোষ্ঠী করে দিসানাनै সামো মোতাं বইয়াগो नाखा যদিও ও ব্যবস্থাও দঙ্গै 100% খাইनायनि কোনো সুযোগ করে কিন্তু অন্তত পক্ষে প্রকৃত সমাজ গঠনनि যে এমাं समाजतंत्रनि जे एमां अबनि बिसिंथि लड़ाई खायै जे दायित्व मानखा ओ दायित्व 100% पूरण खायै अनेक जागायाव सोङो लाङै थांखा अबनो खाथा सरता
তিনি তিজারাও বনো जों बेबागनो जेमन मुइतो खायनाय श्रद्धा जानोनाय बिनि सामोआवनो जों मुइतो खायै बनो प्रकृत जे श्रद्धा जों बेबागनो रेनानै नांनाय दशरथ देवनो बातै तिप्रानि इतिहास तिप्रानि ताबुनि जे उन्नति आबो के कुनो दिनो वांसकमिया आरो आबोनि बागै तिनि बिनि थिमानि सालो हायनो हायताइसा दशरथ देवनि प्रति गभीर श्रद्धा निवेदन खायै आं बनो अमर दंथं दशरथ देव अमर रहे कमनो सानाय बेवनो हामबाय।